Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Pada Ketua LDNU Ustaz Idam Ahmad Jalali, pada Ketua JRA Kota Balikpapan Ustaz Basit, pada para asatidz hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik, pertolongan, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kita diberi kekuatan untuk dapat hadir di gerai ini dalam rangka Lailatul Istimewa LDNU dan JRA Kota Balikpapan. Salawat serta salam semoga senantiasa mengalir ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum acara dimulai, saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah pembacaan Suratul Ahzab, yang ketiga adalah tausiah. Marilah acara pada malam hari ini kita baca dan kita buka dengan bacaan umum kitab. Semoga acara berjalan dengan lancar, acara kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Lanjutkan acara berikutnya yaitu pembacaan Rotibul Ahzab. Pada malam hari ini akan diimami oleh Ustaz Muhammad Idam Jalali. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faya ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah wa hafizani wa hafizakumullah. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari yang cerah ini kembali kita bisa melangkahkan kaki untuk melaksanakan salah satu kegiatan yang menjadi program daripada LDNU dan JRA, yaitu kegiatan Lailatul Istimewa. Tentunya di masa pandemi ini kita laksanakan setiap 2 pekan sekali, yaitu pada malam Kamis, yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini bisa terlaksana dengan dukungan dari NU Damai Channel TV di bawah komando Bapak Andri Lesmana selaku Ketua Ranting NU Kelurahan Damai. Hadir juga Ustaz Abdul Basit selaku Ketua JRA, dan juga Ustaz Khairul Zaman serta seluruh para sahabat dari LDNU dan JRA, dan juga tim dari NU Damai Channel TV. Mudah-mudahan semuanya kita selalu berada dalam naungan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pertama yang utama kita bersyukur kepada Allah dan juga sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan juga umatnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.
Seperti biasa kita akan membaca Rotibul Haddad. Kita mohon kepada Allah kesehatan, keselamatan. Kita mohon kepada Allah perlindungan serta dikabulkannya segala hajat dan cita-cita kita. Wabil khusus kita mohon kepada Allah mudah-mudahan negeri kita tetap aman, negeri kita tetap damai, dijauhkan dari segala jenis mara bahaya dan bencana, khususnya dari ancaman COVID-19. Mudah-mudahan dengan mendawamkan istiqomah kita membaca Rotibul Haddad, diri kita, keluarga kita, kampung kita, ya, kota kita dan juga negeri Indonesia tercinta khususnya dijauhkan dari wabah COVID-19 serta segera diangkat oleh Allah dari permukaan bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita awali dengan terlebih dahulu beristighfar. Kita mohon ampunan kepada Allah dari berbagai macam dosa dan kesalahan, baik dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik dosa yang kecil apalagi dosa yang besar. Mudah-mudahan dengan beristighfar kepada Allah, Allah akan menghapus, akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihata bil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa salahi syani zahira batina fid dini wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarr, jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa auladina wa ahbabina wa masyayikhina fid dini ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana mal huda wa tuqa wal afaf wal ghina wal mauti ala dinil islami wal iman bila mihnatin wal imtihan bihaqi sayyidina waladi adnan wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير
يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 واعلم المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وساب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وفره وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة ثم إلى روح سيدنا الحبيب صاحب الراتب قطب الإرشاد عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفره وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا كل أولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وعيدا موجبة الندامة في الأهل والمال إنك سميع دعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا في الدين ولمعلمين وأصحابنا ومن أحبنا فيك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا كمال المتابعة له ظاهر باطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا
لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين جزا الله أن سيدنا محمدا خيرا جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله أن سيدنا محمدا خيرا جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله أن سيدنا محمدا خيرا جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dan keluarga kita, saudara-saudara kita muslim semua diberi kesehatan, sehat jasmani dan rohani, dan khususnya ini negara kita dibebaskan dari corona, hilang sampai berita-beritanya, kembali seperti semula. Amin Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu tausiah singkat yang akan dibawakan oleh Ketua Syariat Kebadan Ustaz Abdul Basit kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Ketua LDNU Kota Balikpapan Al-Mukarram Ustadz Endang Muhammad Jilani, yang kami hormati pengurus MWC NU Kota Balikpapan Kota beserta rombongan atau tim channel NU Damai Balikpapan Kota dan sahabat-sahabat JRA dan juga LDNU rahimakumullah. Bismillah, alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat hidayahnya kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju Geraha NU ini guna untuk silaturahmi sekaligus thalabul ilmi bersama atau mudzakarah, saling menasihati, saling mengingati dalam hal kebaikan. Dan yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan juga tabi'in hingga yaumil akhir nanti. Dan yang ketiga, mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dari rumah menuju Geraha NU ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal ibadah bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hapus dosa-dosa kita yang telah lalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita di surganya, amin Allahumma amin. Amin. Hadirin saudara-saudara, sahabat-sahabat rahimakumullah. Di tahun baru ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi salah satu nikmat terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa itu? Salah satu nikmat terbesar itu yaitu nikmat iman dan Islam. Salah satu nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam setelah adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling besar dibandingkan nikmat iman dan Islam setelah nikmat adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita bersyukur di tahun baru ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan amal-amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun baru ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan kita yang belum sempat kita taubati. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun baru ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta maaf kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita dan lain sebagainya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi umur panjang untuk melakukan amal soleh untuk bekal akhirat nanti. Hadirin saudara-saudara rahimakumullah. Salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman. Nikmat iman ini tidak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang pilihan, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat harta semua orang pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau beriman, mau tidak beriman, bahkan binatang pun nikmat harta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang yang kafir lebih harta yang banyak, mempunyai kekayaan yang melimpah ruah. Itu nikmat harta boleh siapa saja diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat iman dan Islam hanyalah orang-orang pilihan, hanyalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup di dunia ini sungguh sangat merugi tanpa iman dan Islam. Ayat Al-Qur'annya gimana ya? Lupa. Laqad khalaqnal insana fi lain. Masyaallah, lupa. Masya Allah, ya Allah lupa. Oh iya, Umayyab tawi ghairul Islam Madinah ada wala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati. Ada juga yang seperti itu, ada juga di dalam surah apa ya?
Ada satunya lupa, Masya Allah. Wal asri, ya, surah Al-Asr ya. Ada juga diterangkan di situ, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman ya. Kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang berbuat baik, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabarannya. Jadi orang itu hidup di dunia ini dalam kerugian. Mau kaya, mau jabatannya tinggi, kalau tidak beriman rugi. Ini yang mengatakan Allah, bukan saya ya. Rugi hidup di dunia ini tanpa iman dan Islam. Tapi iman saja belum cukup, masih merugi. Beriman saja belum cukup, masih merugi. Kecuali orang tersebut berbuat amal-amal kebaikan, tidak cukup. Karena banyak di zaman sekarang ini yang ngaku beriman masih saja korupsi, ngaku beriman tapi masih aja nyolong, masih senang ngambil punya orang lain. Ngaku beriman, ngaku berislam tapi masih senang caci maki saudaranya, masih senang kafir-kafirkan saudaranya dan lain sebagainya. Tidak cukup hanya ngaku beriman, kecuali berbuat amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Berbuat amal-amal kebaikan saja belum cukup, masih merugi, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang tersebut saling menasihati dalam hal kebenaran dan dalam kesabaran. Jika masih ada tetangganya yang belum sholat, kita nasihati. Ada saudara kita yang belum menjadi baik, belum melaksanakan syariat-syariat Allah, kita nasihati. Tetangga kita yang belum salat berjamaah, kita ajak salat berjamaah. Kalau kita biarkan, kita yang rugi, kata Allah. Kenapa? Karena itu ladang dakwah untuk kita. Kalau kita mengajak orang yang tidak beribadah lalu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala dari ibadah orang tersebut tanpa mengurangi seperti pahalanya orang yang beribadah tersebut, tanpa mengurangi pahalanya orang yang beribadah tersebut sedikit pun. Jadi amal jariah kalau kita melakukan amal nasihati orang lain itu jadi amal jariah. Jadi pahalanya akan terus mengalir. Setiap orang tersebut melakukan sholat, setiap orang tersebut melakukan amal-amal kebaikan karena diajak oleh kita, karena dinasihati oleh kita, maka setiap itu juga kita akan mendapatkan pahala daripada amal ibadahnya orang tersebut. Apalagi keluarga kita ya, istri kita, anak-anak kita, itu adalah kewajiban kita bersama ya. Sebagaimana Allah katakan, ar-rijalu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Apa artinya diri kita suruh jaga dari api neraka dan keluarga kita? Artinya jaga keluarga kita dari melakukan hal-hal maksiat, dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perintahkan keluarga kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu cara menjaga keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menjadi keharusan, bahkan kewajiban untuk menjaga keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, untuk menasihati keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Hadirin saudara-saudara rahimakumullah. Jadi nikmat iman ini marilah kita jaga sampai akhir hayat nanti. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia atau mati kecuali dalam keadaan Islam atau beriman. Bagaimana di sini ada haqqatu qatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana sebenar-benarnya takwa itu? Apakah ada orang yang tidak benar-benar bertakwa kepada Allah? Banyak. Bertakwanya bergantung tempat atau bergantung keadaan.
Kalau di masjid kadang-kadang khusyuk, sholatnya, zikirnya khusyuk, di luar masjid bawa sandalnya orang, itu tidak benar-benar bertakwa namanya. Jadi bertakwanya hanya di dalam masjid. Di dalam masjid khusyuk, di pasar curi timbangan. Nah, itu berarti pas sampai di pasar tidak bertakwa. Bertakwanya cuma di masjid. Ngajinya rajin, zikirnya khusyuk, pas di luar nyalahin saudaranya, nyalahin temannya, kafirkan saudaranya seiman, musyrikan saudaranya seiman. Itu namanya, kalau di dalam masjid khusyuk, di luar perbuatannya nggak karu-karuan, itu namanya takwanya cuman di dalam masjid, ya. Atau bergantung keadaan. Ketika banyak duit, ke mushola rajin, ke masjid rajin. Ketika lagi bokeh, malas ke masjid, bergantung keadaan, ya. Itu namanya takwa kepada Allah, tidak benar-benar bertakwa. Bertakwa ketika lagi kaya, atau kadang-kadang pas lagi miskin. Bertakwa kepada Allah, minta kepada Allah dengan sungguh-sungguhnya, ya Allah, keadaan saya lagi begini, ya Allah, rajin sholatnya berjamaah. Pas diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala lupa, sibuk ngurusin dunia. Ini takwanya ketika miskin saja, ketika perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kaya ia lupa akan nikmat-nikmat Allah. Ini namanya orang-orang yang tidak benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam dalam kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan beriman. Kenapa? Di sini artinya Allah berpesan seperti ini, artinya Allah berpesan kepada kita agar iman yang dititipkan kepada kita semua benar-benar dijaga oleh kita, jangan sampai lepas dari hati kita. Karena banyak orang yang tadinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pas menjelang ajalnya ia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Banyak yang seperti ini. Kalau kita baca sejarah. Bahkan yang setingkat kiai saja, yang namanya Kiai Barsiso dulu, itu iya, santrinya berapa ribu, 15.000 ceritanya, itu bisa terbang semua. Ini sudah kelas aulia, ya, Kiai Barsiso ini. Apa akhirnya? Dia kalah dengan godaan setan, akhirnya juga mati dalam kufur. Naudzubillah summa naudzubillah, ya. Ada juga orang yang nggak pernah beriman, ya, hidupnya. Ada juga yang agamanya Nasrani, ada juga yang nggak punya agama, ateis misalnya. Tapi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang ajalnya, ia sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah orang yang beruntung. Husnul khotimah namanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang tadi artinya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita agar iman yang Allah titipkan dalam hati kita benar-benar dijaga oleh kita semua. Bagaimana caranya? Caranya dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan kita dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, ketika dalam keadaan ramai, keadaan sepi, ketika kaya, ketika miskin, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami atau tetapkanlah hati kami dalam agamamu dan dalam ketaatan kepada dirimu, ya Allah. Karena seperti ayat di awal tadi, kalau iman saja tidak cukup, kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, maka insyaallah kalau kita merutinkan doa ini setiap habis sholat, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik, insyaallah hati kita akan selalu ditetapkan, dikuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ada sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah bersabda, wahai sahabat-sahabatku, jaddidu imanakum,
Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Fa'ksiru biqauli la ilaha illallah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabat-sahabatku, perbaikilah iman kalian, perbaharuilah iman kalian." Maka para sahabat bertanya, "Bagaimana cara memperbaiki iman kami wahai Rasulullah?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'ksiru biqauli la ilaha illallah." Perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Artinya perbanyak membaca kalimat tahlil, singkatnya tahlil ya. Tahlil itu artinya la ilaha illallah. Jadi orang yang suka tahlil membaca kalimat la ilaha illallah, insyaallah imannya dikuatkan sampai akhir hayatnya nanti. Insyaallah kalau orang-orang NU yang suka tahlil, insyaallah imannya itu kuat-kuat ya, masyaallah. Karena senengannya tahlil. La ilaha illallah dibaca terus. Tahlil itu kalimat la ilaha illallah ya. Jangan salah arti. Jadi makanya orang NU itu jarang, orang NU itu ya menyalah-nyalahkan orang lain lebih dahulu itu jarang. Kalau ada orang NU yang yang nyalah-nyalahin orang lain itu paling-paling ya cuman bela diri aja. Artinya sudah dianu duluan, dikompor-komporin duluan ya. Insyaallah orang yang selalu merutinkan membaca la ilaha illallah, insyaallah imannya akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya nanti. Hadirin saudara-saudara rahimakumullah, marilah kita jaga nikmat terbesar ini yang telah Allah titipkan dalam hati kita. Yang pertama dengan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa agar ditetapkan iman kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat nanti. Dan yang terakhir, perbanyaklah membaca kalimat tahlil atau membaca kalimat la ilaha illallah. Insyaallah dengan demikian hati kita akan selalu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini sajalah mungkin ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, biarpun sedikit, mudah-mudahan diingat. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan umumnya kepada saudara-saudara yang hadir dan saudara-saudara yang mendengarkan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kita. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu doa yang akan Kurangin aku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina wali wa ala ali sayyidina Muhammadin wal akhiri ya dal jalali wal ikram wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati min sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahib tajjihi wal mi'rad wal buraq wal alam wa dafi'i bala wa waba wal marad wal alam. Ismuhu mutahharun mu'adamun munawarun man ismu matubun marfu'un mahdu'un alallahi wal kalam. Syamsi duha badri dusha nuuri huda misbai dolami abi kashmi syaidin arabi muhammadni wa syafi laini inda rabbi masrikuni wal maghribani. Ya ayyuhalladzina amanu
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا إله إلا الله مخبوط في كل زمان لا إله إلا الله مكروف في كل مكان لا إله إلا الله مذكور في كل شان لا إله إلا الله لا منان في إكشانك كم لك يا خديم يا خديم يا خديم يا الله يا ذا الأرش المجيد يا فعل لمن يريد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشهر الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم